السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس. مستمرون في سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من خلال القصص اليومية المستوحاة من حياتنا ومواقف نعيشها يوميا. إذن سنبدأ بقراءة القصة قراءة معتدلة أو بصوت وسرعة معتدلة، تليها قراءة ثانية بطيئة شيئا ما مع شرح الكلمات المستخدمة، وفي الأخير تجدون قراءة سريعة لاختبار مدى استيعابكم للكلمات والمفردات التي استخدمت. لن أطيل عليكم أكثر، فلنبدأ على الفور. Je ne sais pas toi, mais moi, je ne suis pas adepte de la sieste, malgré les bienfaits qu'on lui attribue pour la santé. Cependant, il y a quelques jours, j'étais invitée à une fête de mariage qui s'est prolongée jusqu'à tard dans la nuit. Le jour suivant, je me sentais tellement fatiguée que j'ai décidé de faire une exception et de prendre une petite sieste. Cette décision allait cependant me causer des soucis pendant la nuit à venir. Malgré avoir pris une douche chaude et bu une tisane apaisante, je n'ai pas réussi à m'endormir, restant éveillée toute la nuit. En conclusion, cette expérience m'a laissé une impression profonde. Alors que je croyais que la sieste pourrait me revitaliser, elle a en réalité perturbé mon rythme de sommeil. كانت هذه أول قراءة لنص اليوم. سنعيد قراءته الآن ببطء مع شرح الكلمات المستخدمة. Je ne sais pas toi, لا أعرف عنك, mais moi, لكن أنا. Je ne suis pas adepte, لست من محبي la sieste, القيلولة. Malgré les bienfaits, على الرغم من الفوائد qu'on lui attribue pour la santé, التي هي معروفة بها على صحة الإنسان. Cependant, ولكن, il y a quelques jours, j'étais invitée, دعيت قبل أيام قليلة, à une fête de mariage, إلى حفل زفاف, qui s'est prolongé, الذي استمر, se prolonger, وشيء يستمر, jusqu'à tard dans la nuit, حتى وقت متأخر من الليل. Le jour suivant, في اليوم التالي, je me sentais tellement fatiguée, شعرت بالتعب الشديد, que j'ai décidé لدرجة أنني قررت de faire une exception, إجراء استثناء, une exception, استثناء, et de prendre une petite sieste, وأخذ قيلولة قصيرة. Cette décision, هذا القرار, allait cependant me causer des soucis. كان سيسبب لي المشاكل. Pendant la nuit à venir, في الليلة القادمة. Malgré avoir pris une douche chaude, بالرغم من أنني أخذت دشا دافئا, et bu une tisane apaisante, وشرب شاي مهدئ. Bu, là, il s'agit du verbe boire. Bu.
Je n'ai pas réussi à m'endormir. لم أنجح في النوم. Restant éveillé toute la nuit. وبقيت مستيقظة طوال الليل. En conclusion, في الختام, cette expérience m'a laissé, هذه التجربة تركت une impression profonde, انطباع عميق. Alors que je croyais que la sieste, بينما كنت أعتقد أن القيلولة pourrait me revitaliser, ستعيد إلي نشاطي. Elle a en réalité perturbé. تبين أنها في الواقع عطلت mon rythme de sommeil, نمط نومي. Après cette deuxième lecture du texte d'aujourd'hui, on va passer aux questions de compréhension. إذن سنمر الآن لأسئلة الفهم ومع السؤال الأول. Selon le texte, comment la narratrice se sentait-elle après la fête de mariage et pourquoi a-t-elle décidé de faire une sieste? Selon le texte, comment la narratrice se sentait-elle après la fête de mariage et pourquoi a-t-elle décidé de faire une sieste? إذن حسب هذا النص كيف شعرت راوية القصة بعد حفل الزفاف ولماذا قررت أخذ قيلولة؟ La deuxième question. Faites-vous habituellement des siestes? Pourquoi ou pourquoi pas? Faites-vous habituellement des siestes? Pourquoi ou pourquoi pas? هل أنتم من محبي القيلولة؟ نعم أم لا ولماذا؟ إذن كان هذا هو نص اليوم. قبل توديعكم سنعيد قراءة النص هذه المرة بسرعة أكبر. حاولوا عدم الاستعانة بالترجمة وحاولوا تذكر معاني الكلمات التي استخدمت. Je ne sais pas toi, mais moi, je ne suis pas adepte de la sieste, malgré les bienfaits qu'on lui attribue pour la santé. Cependant, il y a quelques jours, j'étais invitée à une fête de mariage qui s'est prolongée jusqu'à tard dans la nuit. Le jour suivant, je me sentais tellement fatiguée que j'ai décidé de faire une exception et de prendre une petite sieste. Cette décision allait cependant me causer des soucis pendant la nuit à venir. Malgré avoir pris une douche chaude et bu une tisane apaisante, je n'ai pas réussi à m'endormir, restant éveillée toute la nuit. En conclusion, cette expérience m'a laissé une profonde impression. Alors que je croyais que la sieste pourrait me revitaliser, elle a en réalité perturbé mon rythme de sommeil. أصدقائي، كانت هذه قصة اليوم، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. إن كان الأمر كذلك واستفدتم من هذا النص ومن هذا الشرح، لا تنسوا تشجيعنا وذلك بضغط الإعجاب، مشاركة الدرس مع المهتمين، وكذا الاشتراك في القناة من أجل التوصل بجميع الفيديوهات التي سنشاركها معكم مستقبلا. في الختام أشكركم جزيلا على حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.